Le he dado otra vez a grabar. Pues me hago la misión de Tignari, supongo. Uy, ¿y esto? El día que da el relevo al siguiente día. Me he metido una secundaria, ¿no? Sin querer. ¿Sabes quién lo puso? Vale. Un tío que hace acertijos. Igual es alguna... Igual es que aparecen cofres según el día y están escondidos por aquí. Bueno. Ya lo haré luego. Mira, Catherine. Esto no sé si deberían arreglarlo, ¿no? Lo de que la cámara se vuelva loca cuando estás hablando. Tengo un encargo. Mercader. No, me la voy a dejar para luego. Bonifaz. Vale. Vale, con este ya puedo hacer la arconte, ¿no? Parece que no. Pues nada, me hago el... La... ¿Esto qué es? Lo de la aldea Naru. Letargo dorado. Me he perdido. O sea, ¿en qué misión está ahora? Orígenes de la contaminación. Ah, vale, que tiene otra quest. Traveler, you've come at a good time. Wait, this Vale, sounds tiene like doblaje y todo. another commission. It is as you say. The commission this time around. Huh? Not long ago, we received word that a section of the Contaminated? You mean... Vale, vale. I don't know about the specifics, but I hear that strange things are happening to people who cross through that. The Avidia Forest inhabitants won't leave their homes so easily. If we allow... That's why I want to ask you to investigate the situation. Even if all you can do is stop the contamination from spread... This is forest business. Vale, vamos a hablar con Tignari acerca de la contaminación. Voy a hacerme esta quest. Ya que estoy. Porque había dos Catherines. Lo has visto, ¿no? Ad Astra Avisask. We meet again, you two. No entiendo nada. No íbamos a hablar con Tignari. ¿Por qué de repente se ha clonado Catherine y volvemos a hablar con ella? ¿Se ha reiniciado el día o algo que...? Do you have any commissions for us today? What? ¿Qué acaba de pasar? Es que... Commissions, huh? Oh, how about this? Please attend the Academia. ¿De qué me habla ahora? ¿Por qué me habla de poemas? And if possible, please also use your camera to capture the reaction. Huh? What kind of commission is that? Esta es la misión de Arconte y se me ha vuelto a activar... Joder. Vamos mal, ¿eh? Primero la secundaria, luego la legendaria y ahora la de Arconte. Deberían dejarte elegir quest. Rollo, que hablas con ella, le das las quests diarias o lo que sea, y una de las opciones es misión de los ríos oscuros o lo que sea. Y cuando le das, sale la cinemática. Es que si no te metes sin querer aquí, y yo qué sé, igual vengo del trabajo, me apetece hacer las diarias y poco más, y me meto en una quest legendaria y es un lío. Esto deberían cambiarlo un poco. Vale, he dicho algo de hacer fotos. No sé por qué le da I vergüenza. see. In that case, please go to Port Armos and convince the Eremites there to spend some Joder, time vaya volunteering trabajo, at the eh. local orphanage. O sea, convencer gente de que trabaje en un orfanatio, a ver, de gratis, Hey, that's not any better. nos daría una paliza, ¿no? I'm sure the Merc... Paimon's gotta ask. Oh, the commissioner?
Está pensando por sí misma. Actually, I just wanted to Catherine see the become two of human. you in action. Ah, vale. No me he dado cuenta, ¿eh? Y mira que lo sabía, que tú no eres Catherine, ¿no? Was it so obvious? I was Pero hoping déjala en I'd paz, actually take one of pobre those Catherine. commissions. That kind of chance to observe humans doesn't come by often. Ah, so it's Nahida. Paimon just knew. Que igual la deja con So problemas, she con secuelas. said, Ad Astra Abyssosque? So it's been you this whole Are you done resting? Yes. I've been sleeping ever since we parted ways, and I even had a really, really long dream. ¿Qué soñaste? It was another dream about the Sub-Zero's festival. In my Ah, mira. dream, I was sitting in the middle of a Vale, pues flower hacemos la terrace, misión de Arconte, and ya que se me ha everyone in activado por Sumeru encima. City was holding hands as they danced in circles around me. They danced round and round, and I also got to sit on a gigantic flower carriage. Ferris, the Knight of Flowers, raised me really, really high above the ground. And I was ¿Puede ser giving que an esto se endless cumpla? amount Tengo of Yalda curiosidad. candies at the children. Creo que es como una premonición. Maybe your dream is how the Sub-Zero's festival really should be. Igual al final de la quest o algo así. Time where everyone gets to Huh? What? No, we aren't pitying Vale, you. después de celebrar el Don't make cumpleaños como everything 500 worse. veces, We just yo don't también want you to feel estaría too sad. cansado. By the way, have you had a chance to visit Dunyarzad? No, a mí las misiones me gustan, las de Arconte. No me importa si duran 2 horas. Si no me gustaran las de Arconte, no jugaría. Porque, por ejemplo, al Tower of Fantasy empecé a jugar. Nada, tranqui. Al Tower of Fantasy empecé a jugar, conseguí casi todos los personajes y la historia no me llamaba nada. Así que, ¿para qué jugar? ¿Para farmear personajes que voy a usar para farmear más personajes? Es como un ciclo sin fin. En este, pues, me interesa la historia, ver cómo avanza el lore, las regiones y tal. No sé. O Mayani prohibieron el paso. Vale. Es verdad, Dunyarzad, ¿dónde estará? I paid her a visit right after I woke up. Her condition is stabilized. However, since Elazar is a manifestation of the withering on the human body, we can only cure it by finding a way to take También care of descubrir poco a Elemental's poco own secretos. withering. Lo del Eleazar que le pasó a Cole. Al principio ni sabía la gente que era una visión. Me acuerdo de eso. Eso estaba muy chulo. Hay visiones. ¿Qué son las visiones? Y luego te das cuenta de que están físicamente en cada personaje. But for the moment, our top focus should still be right. Who knows what'll happen if they... So our first priority should be investigating and putting a stop to this... Oh, good point. Sorry, adventurers. Pobre Catherine. We're gonna be borrowing Catherine for a little while. Me encanta la expresión del prota. En plan, indiferente. ¿Y qué pasa? Quimeras, ilusiones y engaños. Buff. Ah, pensé que me podía meter, digo, quiero ser yo, Catherine. A ver, esto es un lío. Quimeras, ilusiones y tal. Let's continue our chat here. Se me hace raro que So hables. do you have any idea? Actually, I've already done a little bit of work on that. But for now, Nadie conoce a la Arconte, ¿no? O sí que la conocen físicamente. Bueno, igual es que no quiere que la vean la gente que lo conoce. Por eso se ha metido en Catherine. Si quieres, pásame el ID. También te digo que lo siento que... Si algún día no me acuerdo de ti. Porque tengo una lista... Tengo unos cuantos amigos y me olvido de ellos. Ahí. También por los nicks y tal. Claro, se olvidaron de ella. Entonces, si apareciera con su forma real... Troste. Defendamos Trost. Bueno. Si apareciera con su forma real... Ah, triste. Vale. Que como has escrito Trost.
After all, every person Como no in la Scenario recuerdan, City is tampoco one of their deberían... No sé, hostages. no debería explotarles la cabeza ni nada. A ver, supongo que esta es la buena. O No igual... way, that you mean O todos it'd son be malos. too easy to get caught? No, it's not that. We should doing that would be ignoring the safety of my people. That's a good point. Spoken. Y después ser directamente a una figura clave. I've already tried that, but all the key members of the it seems Vale. that from the very beginning, they've been guard. Have you already caught the sage's attention? I'm guessing not yet. In any case, I. Si te metes en mi cabeza. Nahida, you're super smart. So you are. According to a popular theory from the Vahumana Darshan of the Academia. Okay, but aren't you the god of wisdom? Well, I've been thinking that if I can't, then I should find someone who's already involved, but hasn't decided to side with the sages. You're saying we should recruit a spy? ¿Había alguno de que estaba de acuerdo? El Al-Haitam ese no me acuerdo si era... Before coming back, we met someone named Al-Haytham. He seems like he Sí. acts alone, and he likes Vale. doing stuff behind the Academia's back. They probably aren't in cahoots. Actually, I already have someone in mind. Setari. Taria. Paimon remembers now. Isn't she the Ah, one who's el que va al lado always del ran viejo. into her basically A ver. every time the Sub-Zero's festival where Paimon still remembers the smug and... I've always O era el liked viejo observing en all sí. kinds of people. And Setaria she was born in the desert and was hailed as their greatest genius. Her academic... Oh, Perdón si me Paimon didn't pierdo know en el she lore was from the completamente, porque a desert. veces no me She entero. must be pretty special then. Paimon feels like most of the desert dwellers around the city are working as mercenaries. The name Setaria means star. When she lived in the Que desert, me extraña que she digan shone like the Setaria brightest star in como the si night fuera un sky. personaje importante y luego me saquen un NPC genérico. Que es, creo que es lo que va a pasar. Later on, she was chosen by the sun. Vale, es que me la pintan, vamos, es un nuevo The star personaje. witnessed the sun scorching the earth. The star began to waver. Instead of staying beside such a sun, but in the end, she couldn't give up the radiance of daytime. To cope with her shame, the star Joder. buried her guilt and closed her eyes. From the sound of it, Setaria's just hung up, but she doesn't really support the academia. Indeed. When they are presented with complex moral issues, many people will simply plug their ears and go with the flow until the problem can't Ah, be vale. fixed anymore. Pensaba que era una de las chicas que iba con el viejo puto ese, el del bigote, que era en plan, no hagáis esto. Y pensaba que era una de las que van al lado y simplemente ella como que duda de ser mala o no. She's suppressing a lot of guilt, but before she realized it, she had already become the sage's accomplice. Right. We must have that way. Not only can we get from my past observations, Setaria will take a day off from the academia every 10 days to do some shopping in the city. Sí que sigue la rutina, ¿no? Tomorrow afternoon just happens to be a shopping day for Anda, her. qué suerte. To prepare, let's go check out some of her favorite spots. A ver. Siete. Podría haberle copiado, en plan haber hecho copy-paste, pero bueno. Brownie. Bonito número de logros. Más como yo, ¿eh? A ver. Por curiosidad. Es que por ejemplo, de esta lista solo reconozco a 2 o 3. Y creo que 2 no juegan. Y luego hay otro que no sabía si era español o inglés. Así que por eso digo que si me olvido de ti, perdón. Bueno, te he aceptado. Sí, te he mandado solicitud, es verdad. Sí, perdón.
No, pensaba que me habías mandado tú, pero soy tonto. Sí, acabo de buscar tu nick. ¿Por qué una niña es la jefa de este negocio? This should be Sataria's favorite fortune-telling spot. So should we... No, I have hacking Uy, style no, and es que peor. key characteristics? My Es que a veces poor clico para que lost se ponga el lambs. texto entero y lo Have pueda you leer yo become antes. troubled over your fates? The divine voice of wisdom often echoes between mine Joder, ears. cómo habla, ¿no? La niña. If thou be... Huh? Really? Shh. My friend here has some doubts regarding his future. Uh-huh. It would seem that Haruti Harut Marut. and Marut are quite wary of you. Perhaps at some time in the ¿Por qué me past. habla así la niña? Only mocking the god of Animo, questioning the lord of Geo's financial savviness, and brawling with the god of Electro. Do those count? Burlarse de la Nemo, vale. Cuestionar la- Oh, nothing. Go on, pick an aspect for her to divine. También Paimon no ayudas, ¿eh? Sobre mi salud. Tengo curiosidad, es que esto supongo que va sobre el prota. Quiero saber sobre mi vida amorosa. A ver qué opina el prota. Love prospects. Porque de momento no hay ningún personaje así que... The gods have spoken. The truth shall be revealed. One who is fated to cross your path will appear on... Vale. Es un harem. Son todos. Ahora entiendo todo lo que... Todos los fanarts de internet. Todos cobran sentido. Marut, Marut, did you two spoil Todos my los ships divination? que han hecho en I've internet. never read a fortune so absurd. Deja de hablarles un rato. Actually, Paimon thinks this is probably... I admit that the Orient... Is that so? If you were to bring some food offerings for Harut and Marut on your next visit, perhaps they could help Sí que you está reverse grande the este. wheels of fate. Han hecho copy-paste, le han cambiado el color y lo han escalado. Que no está mal, ¿eh? Pero por como están situados, parece que han agarrado uno y han hecho... ¡Pip! Vale, tenemos que quitarle comida a los gatos, entiendo. Vale. Ah, pasamos de A de... Pensaba que volveríamos a preguntar otra cosa. Is this another one of Sataria's favorite? Yep. It belongs to a king. His father helped Sataria a lot when she first moved to Samari City, so she still comes by whenever she has time. Me encantan los NPCs de fondo, me hace mucha gracia. En un directo estuvo una niña dando vueltas y cuando le dije que pare, se paró y se quedó así. Y luego le dijo, vete. Y empezó a andar. Me hizo mucha gracia. When I start talking with him, listen Yo tengo que sacar, creo que tengo el vídeo subido en algún sitio. Tengo que sacar un clip de eso. Joder, es Super Saiyan 2. We caught wind of your great craftsmanship, so we specifically came to... Oh, I recognize you. Aren't you Miss Catherine from the Adventurers Guild? Sounds like I'm in for... Speaking of... I suppose you could say it all started with my dad. Culpa de mi padre. O sea, no le gusta su trabajo. I picked up an interest in clay while apprenticing for him. Es que cuando dices culpa es que es algo malo, ¿no? Se podría decir que fue gracias a mi padre. Bueno, supongo que es tema de traducción. Pero así parece que, joder, odio mi trabajo. After that, I began making pottery by myself in secret. And I simply changed trades when my works turned Vale, out está well. bien dicho. Although it's a pity that I'm no longer making much... That's nice. You're making a living. Sí, lo han dicho bien, lo han dicho bien. So is your father's... Oh no, not anymore. Me han callado la boca. A few years back, he fell from a roof and broke his leg. Since he had already saved enough Mora over all these years... I see. We wish him peace and I'll have someone in charge of logistics at the guild come by another day for some... No problem. Rest easy, all... No hemos sacado nada de él, ¿no? Anti-pose. Vale. This should be our final stop.
Sataria's always thinking of this ¿Esta es la que restaurant atrae when she's clientes working o at es the restaurante? academia. So she always... O igual es un Mahida. cliente. It's my duty to protect Samaria's citizens. ¿Ven? Hi there. I feel like I've seen you down by the docks before. Huh? Chishan. Sorry, I don't quite remember. If I recall, you... That's right. Joder, I've se las always sabe been really todas, ¿eh? interested in feats of marine engineering. Vale, uno era albañil. Esta le interesaban los barcos por algún motivo. After all, I grew up in Liyue Harbor and spent my Y entire la childhood otra staring at the veía el ships futuro, going pero in and out of no the sé en qué me port. sirve esto. I came Tenía to gatos. Sumeru to study, but failed to make it into the academia. But I'm still discussing all kinds of problems with different scholars, and I'm continuing to study and perform. What an admirable... So this restaurant has a basement as well? Oh, Huh. First... That's right. It's como el not pueblo usually de open to Inazuma, que hay patrons. un Most pozo. of the time, employees use it for breaks or to hold. I see. Hmm. Yes, that makes... Thank you so much. Vale. Voy a mirarlo antes, por curiosidad, si se puede ver el sótano. Recuerdo que había uno que tenía un nombre muy gracioso aquí. O igual era Jafar, que era de Aladdin. Y se están haciendo tremendos kebabs. Lamba. Digo, habrá una pared escondida, ¿vale? Igual me lo estoy inventando, lo del sótano secreto. Bueno, vamos a hablar con Najida. Me meto aquí en el kebab. Una enfermedad de Sumeru. Eso no lo sabía. O sea, proviene de aquí. Time to go. Chan, chan. So, was that it? Three familiar Joder, a mí faces también, should be Me enough apetece for un kebab que Sataria. flipas. Y lo bueno es que tengo 3 al lado de mi casa o algo así. Lo bueno y lo malo. 3 canas cortadas. What's the point of all the information we've collected? Sí, Nahida, tengo 3. you Aunque still uno haven't es told us how el you're que planning voy to siempre, make porque los Sataria otros... face her problems. Bueno, Sataria's already used to avoiding tenía her 3. problems, Uno lo so we cerraron. must A find ver, a way to break through her usual sensibilities. sí, uno lo cerraron y otro... Como que vende los kebabs a 2 euros y es un poco... No sé si confiar, Igual... Pero el otro está muy bien. Probablemente uno de los mejores kebabs de España. En mi opinión. Tampoco es que he ido a muchos kebabs. Pero... También tiene muy buenas reviews. Yendo por Sumeru me he encontrado el boss dragón asiago eterno. No tengo ni idea de qué me estás hablando. I remember that you mentioned that the Eremites in Port Ormuz are all making a fuss about the upcoming resurrection of the Scarlet King. Si es un spoiler, pues bueno, mala suerte, me lo he tragado, pero... Como, igual te refieres al pollo ese. Although it's all just a boatload of nonsense, the fate of her homeland may turn out to be Sataria's soft spot. Piense de su tiramata. Oh, Paimon gets it now. You want to... Although she knows she should return home to help the people of the desert, all she's done is conspire with the sages. Ah, claro, es... Sigue al rey este, ¿no? Porque odia al arconte, pero tiene sus dudas. Igual me estoy perdiendo, perdón. Well, the Scarlet King is long gone. Me encanta que te lo pongan en and chiquito. Sataria is El also rey too escarlata smart to de fall for Sret. any simple tricks. Ah, desapareció. Ah, ya sé cuál dices. Sí, sí, sí. Sí, sí. El dragón robot. Claro, claro, es que como has dicho boss dragón,
pensaba que te referías a un boss semanal o algo así que no he visto. En plan, porque en el trailer se ve a Scaramouche por ahí y digo, bueno, igual al final el Scaramouche es un bait y han sacado un dragón oscuro tocho o algo así. Y digo, bueno, espero no haberme comido un spoiler. Pero bueno, es el dragón robótico, vale. Es que se parece mucho a los otros robots. Aún no he explorado esa zona, así que no tengo ni idea. Pero se parece tanto a los otros robots que yo también pensé que era un enemigo normal. En plan, cuando lo vi en el tráiler. Eres demasiado lista para que no... If we simply engaged her under the guise of the Scarlet King's belief, but if we were to borrow some of... So, you mean you're... Yep. Possess them through the Akasha. Imply that they've already converted to the faith of the Scarlet King. And then convey... Va a tener dudas la otra y va a preguntar cosas sobre cada uno y tendremos que responder o algo así. As long as everything goes smoothly, we'll get through to Sataria for sure. She'll never... Ah, so that's how you're going to use all the info we collected on these people. Exactly. Huh? Best of luck. That's no problem at all. I'll just share all their senses with you once I... Ah, ¿me puedo meter en otras personas también? As long as you're also wearing an Akasha term. Huh. That is pretty convenient. Although I've been observing humans for a while, I've never been good... You're not wrong. It's always been painfully obvious whenever you try to pass as Catherine. ¿Y esa luz azul? Lo intentaré. If it was at all possible, I would... Yeah, don't beat yourself up over it. We're all... Alright, then... Ah, vale, era el TP. Vale, me espero hasta mañana a las 12, si no entendí mal. Había un bug para skipear esta animación y lo quitaron. Y ahora han puesto encima que puedes dar 2 vueltas al reloj. Para que tarde más. Igual lo arreglaron porque podía traer problemas. El cancelar la animación. Vale, vamos a ejecutar, gente. El plan. Buen plan. Esta es la chica. Here she comes. Satari's A ver, el here. diseño es un poco más curado de NPC, pero Once sigue she siendo starts un talking to her acquaintances, as for how we'll sway her to our side, I'll leave that to you. I trust you'll know. Vale, aquí es donde la puedo cagar. I'm starting to... Looks like they've already started talking. Let's find a hiding spot. Vale, está interesante. Chévere. Es un poco turbio, ¿no? Meterse dentro de una niña. Mentalmente. Joder, es que ha sonado fatal. Joder, pobrecita. That's right. You really can't force anything when it comes to love. And besides, everyone around me has a very different background and outlook. Igual los gatos deberían matarme ahora. En plan, porque Are you still deberían listening to reconocer me, de que no Nadia? sí. Oh, of course I'm listening. You... Okay then. You just seemed a little distracted for a moment there. No. A ver. Mira, lo he dicho, ¿eh? El gato debe estar Strange. todo. Your cats seem pretty work. I always thought they were quiet, happy kitties. Oh, Hostia. what are their names again? Harut y Marut. Ah, that's right. They're just little darlings, aren't they? Harut and Marut. Ah, Paimon me da pistas o algo así. So, which fortune do you want me... I'd like to get another reading on my love prospects, but to be perfectly honest with you, I feel like I've been a real mess recently. Bueno, Paimon está flotante. A mess? Well, could you do a reading on how long it'll take me to finish my current project at work? I really just want to get it over with. Es muy buena esta. Se va a volver a girar. I hear you. No problem at all. Ha sido The buena. gods will refuse...
Los dioses han hablado. A ver, diría esto, pero tiene más sentido lo otro, ¿no? The gods are asking, Sitaria, why haven't I gone home? Do the gods Ojo, really... Sitaria, why don't you just go home? It's A a ver, vas un demand poco now bestia. instead of a question. The gods. I'm sorry. I know I failed the gods. And if I may ask, Nabia, is there a specific god who's speaking to El you? rey desert. Bueno, adivina tú con el What lip an sync. inconsiderate and naive question. The god who is speaking to me is, El rey of escarlata. course, the Desert. wisest En and chiquito. mightiest. The Scarlet King? No wonder he would make such a demand of me. Even though news of the Scarlet King's resurrection has been spreading like wildfire, it's all just a misinformation campaign from the academia. How Que can la the sabe, Scarlet King still exist in real life? What insolence! I am the Scarlet King's most loyal. Oh, no. As a child of the desert, I am only I will think very carefully about his demand of me. I'm sorry. No me he I must fijado go si now. Paimon estaba haciendo más cosas de fondo. Pero ha sido gracioso cómo se amagaba. Se escondía él. Charan. ¿Dónde se han metido en la vasija? Whoa. Vale. She just ran off in a hurry. ¿Cómo ha llegado a ese lado? Porque estaban detrás de la caja. Me han dejado aquí solo. Well done. Sitaria didn't seem to suspect anything amiss. To have something she's been trying desperately to avoid show up out of nowhere and Me han dejado aquí solo. that must have shaken her to the core. Y encima me dejan en mitad de la carretera. En plan, que podría pasar, yo qué sé. Aw, Mahira, it seems like A ver, you no existen los understand human caballos en emotions este really mundo. well after all. Aunque dicen que existen. Pero podría pasar un pavo, empujarme y doy vueltas por ahí, hasta abajo. All I know are some abstract Harabatot theories. And in any case, my time with you has shown a lot of them to be utterly. Anyway, enough of that. She's out of Keem's now, right on cue. Let's Me han get dado ready un to long. possess him right away. Ah, vale. Pensaba que tendríamos que esperarnos. Sí, me podrían haber robado, podrían haber hecho de todo. Toma. It's okay. I just got caught up in something. Oh, actually, didn't you ask me to help you look for work? What kind of work were you Quiero looking ser for again? jardinero. Quiero ser albañil. Oh, right. Your old man's Speaking of, how's he doing? Is he feeling any better? Si solo daño la pierna, ¿no? Sí, ¿no? No me suena del brazo. Oh, that's good to hear. Vale. I've been thinking. Actually, while we're talking about him, Sí, estaba en Puerto He's Hermoso de been Chile. retired there for a while. if you could find the time, please write him a letter. Please pass on that recently, he has a quick temper, and has always been a devout follower of the Dendro Archon. I don't want him to get into a fight with those Scarlet King believers because... Oh? So, who are you siding with in all of Ah, this? mira. I'm so jealous of you. You were born a child of the desert. Yet you chose to betray La otra the lo Scarlet entiendo King. porque está And now como you spend all your time diciendo with las those palabras de otra crooks from persona. the academia. Pero este, en plan, ahora ella podría girarse y darle una palmada en la cara. En plan, ¿qué me cuentas? Akeem, you don't mean... What's so strange about becoming a believer of the wise Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? Los otros animando ahí. Can't pick a side? Me? Whoa. Paimon had no idea you'd be so good at this. You really zeroed in on the issue and put it right in. But once everything is over, I'll be sure to. Vale. Lo estaba pensando, ¿eh? Igual está enamorada de él y por eso no le ha... Come on. Sitaria's already started talking. O simplemente es muy buen amigo. Chévere. So, Shishan, have you, like, as if Este- someone esta era was la de trying los- to preach to you about something? Barcos y la del sótano. Oh, right. Speaking of strange things,
Ah, vale, es verdad. No había pensado en eso. Puede ser. Tiene todo el sentido. Vale, entonces por eso no se hará ya tanto. Aunque bueno, si estuviera enamorada de verdad, probablemente no haría ni falta hablar con esta, pero... I celebrated the Sub-Zerus festival so many times that I lost count. Wait, Supongo que es el último how empujón could you ahí. be aware of that? That should be impossible. Nothing in the report. Are you still failing to realize that the Academia's lowly tricks could... Geez, Sean, don't tell me that you've converted to the Scarlet A King ver, as también es un well. poco sospechoso. Yo pensé que lo haríamos en días diferentes, porque de repente en un día todos son seguidores del Rey Escarlata. What an absurd question. You make it sound like I should be ashamed. In reality, shouldn't you be the one who is ashamed? Please, please stop. Todos ahí. Su novio, su amigo, Even now, su amiga. Sataria's still trying to run from her problems. She can no longer justify it. Hey, she's trying to talk to the guards. What should we do? This is the most important part. Mercenary, you're a member of the Corps of 30, correct? Please help me pass a message to the Macho. Please, try to remain heretics are infiltrating the city. And they've already converted many residents to their heretics. What kind of heresy? The Scarlet King! Many people I know have suddenly started believing in him. Joder. But he's long dead. It's impossible. Le va a explotar la cabeza. Se va a suicidar, pobre mujer. Miss Sataria, nothing. The Scarlet King is immortal. And all who defy, you must face the truth, Sataria. Qué You turbio, tread ¿no? a treacherous path, and the longer you ignore it, the tighter the Academia's O grasp sea, on you imagínate que will te become, despiertas and the hoy deeper you will be y tus ensnared. padres de repente te hablan de una religión inventada y la albóndiga legendaria. Tenemos que seguir a ellas. A partir de hoy solo comemos albóndigas. Sales a la calle y dices, mis padres están locos. Y te dicen, ¿locos de qué? Si en esta ciudad todos comemos albóndigas. Te explota la cabeza, en plan, me extraña que no se haya tirado por un puente ya. Child of the Scarlet King, never forget that the desert that belongs to you lies elsewhere. What's so strange about becoming a believer Vale, of igual the sí que wise está enamorado. Scarlet King? In fact, aren't you the strange one? The one who still can't Es que es pick como a muy side? bestia, porque de repente se despierta este día y todos What an absurd question. se han pasado al otro You lado, make it digamos. sound like I should be ashamed for becoming a believer of the Scarlet King. Sataria, why haven't you gone home? ¿Eres tú este? No. Un poco anticlimático aquí. El Rey Desred quiere entrar a tu mundo. It seems that no matter where... I've also been running from my guilt this whole time. Guilt over my part in it. But no matter Supongo que es how un much I random. may try to ignore or get rid of it, my guilt always comes back. Tom, seguir tu corazón después de que todos le habéis dicho que se pase You al otro won't lado. necessarily lose your research opportunities A ver, by también dijo facing the Najida que en truth. realidad estaba dudando y Besides, tal. did you really want to conduct your How do you know me so well? Are you truly... That's not important. The important thing is to pass judgment on the academia. If you could provide some assistance in this... I've actually never believed in the gods, but I've always believed in serendipity. Your appearance must be a fated opportunity for me to get out of this wretched situation. ¿Esto es un modelo de cama nuevo o algo así? Y esto parecen dorsos de cartas. Spoilers del juego de cartas que va a salir. Tengo curiosidad, ¿eh? El juego de cartas. ¿En qué versión dijo que salía? ¿En la 3.3? Please tell me, what can I do for you? How much... I was just one of the designers for the masked dream harvest scheme, which is what happened around the ¿Sale en Sub-Zerus esta? festival. A ver, en esta creo que no. But I O know como no very sea el little último about the full evento o algo scope of así. the overall project. I'd assume that only staff with the high. I've just been working to meet the Grand Sage's However, there's something that's been really bothering me. Espero que sea divertido. Es una pena porque me gustaría más un rollo Hearthstone o incluso un rollo Mercenarios. Que sea... No sé si has jugado al Hearthstone. Hay un modo Mercenarios que vas como comprando unidades
y luego se atacan entre sí aleatoriamente. En plan, van como chocando. Y el que tiene más stats mata al otro. Y creo que podrían hacer algo guay con eso. Además, si tienes, yo qué sé, si tienes 3 Tartaglias, lo asciendes y se vuelve el Tartaglia tocho y puedes tirar la ulti o alguna cosa así. No sé. Y pegan área, ¿sabes? Podrían haber hecho como un Battlegrounds del Hearthstone mejorado. Bueno, mejorado a lo Genshin. Pero tiene más pinta de que va por el rollo o Gwent o el Mercenarios de Hearthstone, que no me gusta nada. Y To es fight un poco against the una pena. academia, we will need to figure out the nature and the purpose of their work. Is there a way for us to get access to the Hearthstone o confidential documents you mentioned? Battlegrounds o TFT sería. Rollo TFT. Pero TFT en rollo 3D no me gustaría. Creo que sería confuso. Además que peleen entre It sí should be en possible 3D, no if sé. we're willing to take some risks. After all, I'm an assistant to the Grand Sage. One thing, though, I won't be able to transfer the documents to you through the Akasha. No, no es let me modo TFT. see. Lo que he dicho es que me gustaría que fuera Let's modo use the TFT. most primitive method. No, no, el Send TFT me someone to gusta. pick up the documents tomorrow evening at O the sea, el Academia TFT del entrance. Hearthstone. Es que el Hearthstone tiene un TFT que me gusta mucho. El Battlegrounds se llama. Es como un TFT, pero con cartas. Y ataca el de la izquierda primero. Y van como chocando ahí. Y se van turnando. Y luego hay es comprar y usar buffos y tal para ir chetando cartas. Entonces podría ser región de Inazuma, de Sumeru, de Mondstadt. Y los de Mondstadt entre sí tienen sinergias. Los de Inazuma también. Y cosas así. Creo que se podrían hacer cosas chulas. Pero creo que será más rollo Mercenarios o Gwent, aunque Gwent no he jugado, así The que no academia sabría decir. entrance. Wouldn't that be too... Don't worry about that. I'm only suggesting this location because it'll draw more scrutiny for me to... All right. So, That'll depend on the judge. the Dendro Archon. That's right. Her people are the one... Maybe it's time for me to find a god to believe in. Just as Nahida predicted, we've managed The Traveler's execution Easy. was ingenious. Well, now that we've made plans to meet again tomorrow evening, all we can do is pray for Sataria's mission to go Hacer- off without a hitch. Hacer todas las obras de teatro del evento ese de las islas ha rentado, ¿eh? Para que Hey, but if we're going sepa to pray to the actuar. gods, aren't we just praying to you? God of wisdom and guardian of the scholars? No. The truth is the true guardian of scholars. Vale, tengo que pasar el día, ¿no? Mañana a las 7. A ver, ese evento fue una cosa. A mí no me dio tiempo a explorar todas las islas. Es una pena, pero... Es que además justo coincidió en que tenía un trabajo y tal, y no tenía tiempo para jugar. Pero recuerdo que estaba mirando vídeos de fondo y mientras me quedaba sentado para que actuaran los pájaros esos. Y la historia no estaba mal, pero cortaba mucho el rollo porque estás explorando. Noche del día siguiente, entre las 7 y... Lo he hecho. Ah, no he pasado el día, claro. Era por la mañana. ¿Lo has hecho todo? Buah, a mí no me dio tiempo. Y había un montón de islas con constelaciones, con cofres tochos, que no me dio tiempo. Porque tampoco quería hacerlo con una guía, porque entonces pierde toda la gracia. Y se me quedaron muchos puzzles, simplemente porque no jugué lo suficiente. Molaría que volvieran algunos eventos. We're here! Oh, you are the other Catherine. That's right. I suppose Vale. I'm the other Catherine in your mind. Shh! We're on a secret mission tonight, so we need... Yep, Paimon's right. We cannot... If something were to happen... After all, the academia should... Yep, exactly. Just what Les van a Paimon was atrapar. thinking. Anyway, enough about that. Let's just make sure... Off? What No hay do you nadie. feel is off? It's the middle of the night. No, I think he's right. If you look around, there seems to be fewer people on the streets.
Maybe it's just a coincidence. Maybe Sataria figured out a I way. Imagino. also can't quite figure out why things feel a little off. Igual ha cambiado de opinión en el último segundo But y nos now ha that we're here, traicionado. let's go ahead and Well, regardless. Vamos a la academia. There really aren't many people out right now. Let's hope it'll be this quiet in front of the academia, and that Buah, el Sataria diseño del managed to templo este distract que hay all the arriba guards. es... O sea, toda esta ciudad es una locura, ¿eh? En tema de 3D, de diseñarla y tal. Es que comparas esto con el Pokémon Arceus y la casa más tocha del Pokémon Arceus es un cuadrado con 2 pisos. Y ves esto que tiene un montón de recovecos, caminos, luego la parte del túnel, árboles, subirse por las ramas, todo. Cinemática. Ah, qué... Ah. Me voy a quitar el ratón por si luego quiero sacar alguna captura. What are all these people doing here at this hour of the night? What? ¿Saben qué es la Arcón? What? Ah, the triumphant hero returns at last. El And to a Dottore. rather spectacular welcome, even if I do say so myself. You're the outcast, expelled from the academia. Indeed I am. Although these days they tend to call me Dottore. the Doctor. El segundo, ¿eh? If you're looking for your researcher friend, she has already been taken into confinement. With some basic caution, she could have discovered the listening device on her person. Clearly, she lacks the degree of rigor expected of a true scholar. Porque los otros están en plan... The people of Samir City. Están poseídos o algo. What have you done to them? I simply made es el some final minor de Evangelion. adjustments to their Akasha No, terminals. no he visto Evangelion, Now pero they me sé can el meme. deposit information directly into the subconscious. As you can see, all these lovely people now believe this traveler is A a ver. hero who has Mentir no just miente. saved the world. My experiment is a success. And now it seems they can no longer hold back their sheer adoration. Oh no, what should we do? These are all Matemos just a regular todos. people. ¿Te imaginas? Now, you need to get out of here. What? That guy's a Fatui Harbinger! We can't just leave you here! Nor can I abandon the people of Sumeru. Dios, qué guapo. Bankai. A mimir. Don't worry, we'll meet again outside of the city. Es literal, es que he visto el meme de Ace de One Piece en Twitter I see. y es que es You literal. appear to have overridden their mental La pose que faculties with estaba your ahí con own las manos así. consciousness. To possess such a powerful mind, you must be the god of wisdom. Charan. Pero enséñanos qué pasa. A ver, sería gracioso. Hacemos pasar el día con el reloj, volvemos y está muerto Dottore. Le ha hecho prisa. ¿Te imaginas? This should be far enough. Paimon needs to catch her O sea, breath. volvemos ahí y le ha partido la boca, pero a puñetazos. La Najida. Is the heater going to be Además, okay? como tiene el cuerpo de Catherine, que técnicamente es mecánico, debe pegar unas hostias. A ver, esto sería lo obvio, pero si no hay ninguna conciencia cerca. Paimon wasn't counting on running into a new Harbinger here. Let alone... he called himself the Doctor. Remember, Tainari told us about him. Sataria did say that some... and that even the sages are wary of him. Yep. Sounds like she must... yeah. Now that the Doctor's in the picture, we're no longer just dealing with the... But what are the Fatui after this time? Another... yeah. Tengo curiosidad la gnosis de aquí, ¿qué ha pasado? Igual la tiene la otra arconte, la antigua. Nahida said we'll meet again
again outside of the city. O bueno, la antigua Can't just utilizó keep la, waiting around, right? la gnosis para fabricar los Akashi. Así que no sé si se consume o no la gnosis. Supongo que no. Igual que Songli ha creado el Mora. Que por cierto, desde que Songli se ha retirado, debe haber una crisis de dinero. Me pregunto si tratarán ese tema en el futuro, rollo. De repente en Fontaine no hay dinero, porque ya no se fabrican moras. You mean... Tignari. Oh, right! Wasn't he invited by the sages to work on some Es project verdad, when porque we were querían a staying with him Tignari. in the En la Viridia historia Forest? lo querían Has to llamar be para the el proyecto same, este. Even though he turned it down at the time, he might... There's no time to lose. Let's... El imaginario del doctor. ¿Cómo? Claro, pero es como algo muy malvado, ¿no? Supongo que lo obligarían una vez que lo meten dentro. Mola porque esto parece como al acabar una misión de Arcontes, ¿sabes? Se ha visto como el héroe, pero en realidad es fake. ¿Y la misión? No. ¿Quién se ha ido ahora? Joder, hoy no puedo... No puedo hacer una misión tranquilo. Ahora el Tignari se ha ido a comer setas. Y no puedo seguir con la misión. A ver. Era listo en la clase, pero al final se fue con las setas. Sí, haré lo mismo. Pero podrían poner una opción. Porque ahora todo lo que he leído de esta quest se me va a quedar menos. Que era sobre el tema de la corrupción y tal. Keep your voice down. Uy, qué mal rollo, ¿no? Tainari, am I going to die? Tell Mom and tell Suna that I'm sorry for break Tainari. I heard that people turn into birds after they die. What happened? Tainari, is he... Okay, enough nonsense. You just have a small fever. Take your Vale. medication and rest. Que era You'll un be drama bouncing ese off the niño. walls in no time. Really? Then... No can do. You're a big kid now. Once you... Oh... Hey, let me ask you something. I recall... I don't know either. Mom, it's different from before. After I got out, Could it be? ¿La corrupción? So that's how this whole mess happened. Anyway, go rest. ¿Tendrá que ver No con la running around corrupción de la until I say cima? so, got it? Porque técnicamente la cima conecta con... Claro, por eso en la cima Traveler, está time corrupto. on. Es por el Let's step out for now. el Ezreal este, o como se llama. Eleazar. Que vio un mapa y era que la cima invertida conectaba perfecto con el Sumeru. Y hasta puedes salir en Sumeru desde la cima. I gave him some antipyretics. Let him rest here for a while. I told him that he would feel better after some medicine, and his symptoms resemble a fever, but something else is causing them. What do we do? If memory serves, a plant called Vasanti En la grass can primavera. help soothe the mind. A Curioso. small number grow in arid deserts. They usually look like shriveled wheat. They're expensive and unable to grow in the Avidia Esta misión forest's estaba climate, antes, así que me so I imagino don't que have any no, on hand. no iremos al desierto. I'll ask No, the no tendría ningún caravans. sentido. Go find Kale, have her All right. Contaminated region, huh? Is that why you two are also here? Yep. Is it a new withering zone? Doesn't seem like one. Whether you look at scale, internal conditions, or resultant effects, they're completely Ahora different. sé a quién me recuerda este. Su cara me recuerda al tío de Haikyuu, el gato. Bueno, el gato. Que es un tío así chiquito. Tiene el mismo... Creo que tiene el mismo peinado, pero de otro color. Y la misma expresión y tal.
The No sé, only thing Tignari they no have me in acaba de common is gustar that they mucho. aren't welcome. Además, no sé, es This como muy nuisance furro. made itself home in the Avidia forest, so I... We feel the same. All right. Let's contact the Igual a caravans nivel de first gameplay and mola purchase some mucho, pero Vasanti grass. estéticamente no We sé. can also ask about the contaminated region. La ropa está guay, pero ¿por qué? ¿Por qué tiene tanta oreja? There's no time to waste. Vale, ya puedo seguir con la otra cuesta. La mirada de cierto dios. Llorón. Ah, mira. Claro, tenemos que hablar con Tignari. A ver, en cuanto a diseño, todos los personajes están bien diseñados. O sea, al final es tema gustos. Los ropajes y tal molan mucho y tal. Pero el rollo ese que tiene muy furro no me acaba de molar. Hold it right there. A blonde-haired traveler and a floating fairy. We've got you, all right. Take a look around. You've fallen right into our trap. Are you mercenaries from Corps of 30? We're nothing like those government. We are an elite brigade that commands the highest commission rate in all of Sumeru. We're here on the orders of a client known only as the Outcast. ¿A qué te refieres? ¿El estilo persa de... en general? ¿O dices que Tignari tiene estilo persa? outcast? An outcast from the academia? But why wouldn't the doctor just send the Fatui after us? Still wasting time on idle Este es como chit-chat. We'll shut el you típico up. pirata cazapiratas Get them! de One Piece que dice, buah, atrapado un montón de piratas peligrosos. Y llegas tú el prota que tiene You're up, traveler. tremendo poder que no se espera a nadie. Podría ponerme el prota en plan lore, pero bueno. Following order. New punching bag. Gotcha. Arriba, abajo. A la boca. Aquí hay más. As one with wind and cloud. Into the wind. Wind strike. Tidal wave. Yeah. Yeah. It isn't over yet. Here comes reinforcements. Está guapo el efecto de las explosiones estas de Shouldn't let your guard tartaglia. down. Y el desierto supongo que iremos ahora, porque de momento no he visto nada. Pero desde lejos, ya la pirámide esa me flipa. What elite mercenaries are like? Yeah, but this doctor guy seems like a pretty tough opponent. Going up against smart people is tough. Creo que el Dottore podía habernos matado en ese momento. Pero bueno, no lo ha hecho porque no quería. Es como si Ignora cuando aparece al principio. Podía haber matado al Traveler. Pero claro, entiendo que no lo mata porque el plot twist será que los Fatuis son todos buenos o que vamos a luchar contra una causa mayor. Siguen siendo malos porque han matado gente, pero... To be honest, I'm not doing too well. Pobre Cole. As a result, ¿La Master curaremos en Tainari algún is momento? taking me off the Estaría patrol guapo. schedule. He will only allow me. Oh, Kale. Speaking of Tainari, did he go? Oh, Master Tainari? You just left. He left? What? I thought it was weird too. Master Tainari always prioritizes his work as a forest watcher. No, I only found out that he left through a message. To leave in such a hurry? I'd guess he had something urgent to take care of. Bueno, pues se la ha jugado mucho, luchando contra Venti. Igual porque sabía que Venti era más pacífico o algo así. Aunque bueno, luego le mete tremendo insulto a Signora. ¿Qué le dijo? Le dijo algo rollo, con esa boca besas a tu madre o algo así. Master Le Tainari soltó una originally buena, studied in the Amorta Darshan of the Academia. And Partis Di is something like the Amorta's research base. Many rare shrubs and grasses have been planted there for research. I know that before he became a forest watcher, A research base, huh? Oh, Es el we templo don't ese have al que much fuimos time, antes. So let's go look for him at Party's DI. Cuídate, Cole. Don't worry, I'm
fine. Got it. Will do. Es duro, ¿eh? O sea, es como si dijera, me he acostumbrado a vivir con mi cans. Bastante turbio. Otra vez. Parece que hoy es el día de que los NPCs están a su bola. La aventura requiere valor. ¿Qué me estás contando? Ah, igual es alguna zona que no... No entiendo por qué. Igual es el sótano. No sé, me he perdido ahí. Pero bueno, Catherine no... Hola, Catherine. ¿Cómo? Bueno, pues ya está. Supongo que con esto he desbloqueado las diarias. Bueno, ya es tarde, ¿eh? Killshot. Ya hice las tiradas. Es que te lo dije justo antes de empezar directo. Es que iba a estar en llamada con Killshot para que reaccionara. Y bueno, me han tocado... He hecho una multi, me salió Candace. Y luego tiré 3 multis en el estándar. Y me tocó Dori, un dupe de Sara. Y el 5 estrellas es... A ver cómo te lo enseño. Ah, sí. Este es el 5 estrellas que me tocó. El orgullo celestial. Que de momento no sé a quién ponérselo. Ya veré. A ver, ¿va con recarga? No tengo ni idea. En plan, se lo puedo poner a Dori, pero igual encaja mejor con otro. Claro, para Eula, pero no la tengo. Bueno, no sé si viste el team de Razor. La ulti de Razor cuesta mucho. Bueno, es que a Razor le viene bien daño físico, nada. Hay un nuevo team con Razor que era... No tengo Aito. Bueno, ya veré. De momento se lo pondré a Dori o a Beidou. Porque a Beidou la del sacrificio no es tan buena. Bueno, es que Beidou tiene la del daño electro. No sé, ya veré. Ah, mira, al fin sí que era el sitio este. Este es el último TP que he descubierto de Sumeru. Catherine, ¿qué haces aquí? Bueno, ya hemos visto a Catherine clonándose, moviéndose por el mapa. ¿Naida? Thank goodness you're okay. We were so worried about you. Esto ha quedado muy raro, ¿no? Porque técnicamente no sabemos nada de Catherine desde la cinemática. Pero acabo de hablar con ella en su puesto ahí de chill. Eso ha quedado mal, pero bueno. Hey, this was supposed to be Actually, it's very smart of the traveler to be wary of me right now. Plus, it's not like you could have known what happened after we split up. Yo digo que le ha dado una paliza al... Sí, si no quiero spoilearte, no... Supongo que no puedes quedarte aquí. Sí, esta noche igual hablamos. Bueno, has visto que Catherine está por ahí, de chill. Y ya está. La Catherine de Sumeru, pues es una fiestera, se va de fiesta. Luego, si quieres, hablamos y tal. De builds y cosas. ¿Qué hora es? Las 7. Seguiré un rato más, si quieres, hasta las 8 o 10 y a ver. Hasta que complete la misión de Arconte.
Supongo que aprovecharé para explorar fuera de cámara. Porque hoy he estado 2 horas full cofres, en plan sin hacer secundarios ni nada. Solo fui a explorar cofres y a desbloquear TPs y vuelvo a lo de las comisiones y he explorado un 2%. En 2 horas, 2% del mapa, no te jode. Joder, sí que es grande Sumeru. Es que seguro que tiene mucha zona por debajo y cosas, no sé. Y las secundarias afectarán mucho. Pues luego cuando juegues avísame que tengo curiosidad. Si vas a hacer la misión de Arconte, quiero verte reaccionar a según qué cosas. Ya me dirás. Estoy de acuerdo. Y bueno, no te spoilees mucho. Thankfully, when the doctor mentioned depositing information into the subconscious, he Ah, didn't mira, mean esto está mal implanting traducido. information into their minds. Subognesciente. O se ha trabado la lengua o está mal traducido. Subognesciente. Debería sacar una captura de esto. Un segundo. Y... What? Me llega un correo super random. Mierda. Vale. Ya está. Abrí un programa para sacar capturas. No sé por qué. Creo que me puse la cuenta de correos y ahora me mandan correos random. Me ponían no sé qué del FIFA. No he jugado FIFA en mi vida. No sé por qué. Instead, he did something closer to creating hallucinations. Luckily, I managed to finish my restorations in my... Vale. What a relief. The doctor sure pulled out... I gave away my true identity when I restored everyone's minds. Which means Es we've verdad. lost another one Ahora of la our única trump carta cards. que les queda es Tignari o ir de cabeza. Also, the doctor is already an expert at modifying Akasha terminals. Would that mean you'd no longer be able to jump between minds? Then, how do we stop him? He's still at the academy. It feels like he's... Plus, the doctor's combat ability alone is apparently enough to make him worthy of being number... We shouldn't give up hope just yet. Sabes mucho, Paim. Let's try to find another way to attack this. Actually, Nahida, how did you know we were trying to get to part Es of verdad. AI? Have you been waiting for us? Yes, I have. I can see the traveler's elemental energy. So I deduced your destination by looking La at the pava ahí. direction you were Bueno, headed. yo me voy. Yo no me meto en la conversación. El NPC ahí de fondo. You didn't come here for sightseeing, right? We're looking for a scholar we know. His name is Tainari, and the sage is... Okay, let's... Vamos a montar aquí los Avengers. Está chulo, ¿eh? Este templo también. Es que para sacar fotos... Es más, voy a ponerle... ¿qué es lo que tenemos nuevo en la libreta? Ah, tenemos diarias. En Sumeru, ¿no? Madre mía. Tengo curiosidad. Vale, era eso la misión de antes, la de Catherine. No había entrado aquí dentro. Está bastante chulo. Hay Pasia. Esta es la que dormió al principio, ¿no? The voice! It's Hypatia! ¿Cuánto tiempo? What a pleasant surprise. Who's this? ¿Quién coño es esta pava? Catherine ahí. ¿Y quién coño es esta? Es que me ha encantado ahí. Tremendo reencuentro. ¡Wow! ¿Cuánto tiempo? ¿Quién coño es esta pava? Ahí, la imagen. We met in the Avidia Forest. When we last saw each other, she was still training in the... Ay. Oh, I see. That's right, we're old friends. You've come at just the right time. Joder, me ha hecho mucha gracia este Hypatia, tontería. you're way too excited about this. Actually, for you to leave the Avidia... Wait, no.
Did you already finish your training and reach Toma. Paricorn alive? What do you think? My consciousness has already Oh. managed to make contact with the divine. ¿Seguro? Si la otra te ha dicho quién eres, en plan, ¿quién cojones eres? ¿Quién te ha contactado? Ojo. ¿Ha vuelto Drake? ¿O la otra? No se ha dado cuenta, el prota. Eres increíble. It's so exhilarating to share this sublime joy with Esta others se who are lo huele, ¿eh? When my consciousness made contact with the gods. Igual es Dottore que se ha metido en su cabeza, rollo... Unparalleled experience that was. That sounds incredible! Oh, all right. Remember? I promised to help you understand what you saw. My current self has not only gained true insight. You can do that? ¿Seguro? ¿Tú le crees? I've never heard of anything like that, but... Hold on. I brought some spirit borneal with me. This is still a crucial part of the ceremony. All right now. Hold my hand. I'll help you establish a pathway to connect your consciousness. Le ha hablado Dottore. O algo así, le ha lavado la cabeza. Ready? Se pone todo de lado. Chévere. Los poros. Yo no he fumado nunca. It took 3 betrayals for me to finally understand. The world is just an elaborate tapestry of lies. ¿Por qué me sueltan esto? Will never be quelled. ¿Aramush? The first to betray me was a god. My Qué creator. guapa. My mother. Escalofríos, Strength above all. She saw no worth in me and I was discarded. Buah. The second was a human. My family. Me están pasando escalofríos, Su amigo. Consumed by fear, he saw me as an abomination. Buah. The third was one exactly like me. A hope for the future. A fledgling barely out of the nest. Lo mataron. Powerless before his mortality, he broke his promise to me. A ver, este no podía. Humans, they can't be trusted. And the gods fill me with pure loathing. Buah, la música. So I said good riddance. I denounced the world and laughed in its face. Yo tengo mi teoría de que el rey de Shrek es este Fijian. I will scrub away every last trace of human emotion. Creo que este ha mentido de que es el otro que Then ha it will be vuelto. empty, a blank slate, and ready to receive a supreme gnosis, brimming with pure divinity. There is no Va a ser un personaje jugable, ahí está el tema. pain will be brief. Your era No me digas nada si se ha confirmado. is Pero coming to an end. igual acaba como señora, ¿eh? Bueno, este ha visto esto y los otros igual han soñado con Hello Kitty. ¿Sabes? Vale, no. ¿Es este el que se metió en su cabeza? ¿El que le habló? ¿El Scaramouche? Did we actually just see the Balladeer's memories? But how is he connected to the divine consciousness that Hypatia was A ver, talking about? tiene una gnosis y está en sumero. No sé si eso tendrá algo que ver. You felt it, right? Such a majestic A ver, yo no lo seguiría. Acaba de decir que quiere matar a tanto humanos como dioses. sublime emotion. Se le ha ido la cabeza. Shame. If only that which beats within my chest wasn't a filthy. Do you understand now? I'm afraid this is no Paricorn Se ha ido a la life, mierda. but rather... Mirándola en plan, me has decepcionado, hija. Despierta. You. Why are you so
found divine wisdom. Shouldn't I receive praise Molaría and que ahora honor? Nagida se le Haven't I metiera en su uncovered that cabeza y le light in the contara darkness? su versión de la historia. Hypatia? That's how I always thought it. Wait. Have I No. already lost my mind? Y se va. Bueno. Vamos a hablar con Tignari, ¿no? Wait, something isn't right. Oh. Dios, qué guapa la escena. Muchas cinemáticas, en esta misión. Amigo, cámbiate de espada. ¿Va a usar el dendro o no? No. La famosa escena. ¿Va a salir por su espalda o algo así? No, la habrá empujado a alguien. No lo sé. Es que esta escena es como muy... Se ha muerto. Oh. Quería decir una cosa de Shingeki, pero no voy a spoilear nada. Simplemente, si alguien sabe contexto, me entenderá. Dios, qué guapo. Puedo ver. Era Scaramouche. El mensaje ese. Te estoy esperando. No era... Pensaba que era Nagida, Me he perdido ahí. Mucha info. Voy a acabar como la pava esa, como la Hypatia. Un poco raro este efecto. Okay, we finally lost him. ¿Y el Tignari de dónde ha salido? Vamos a respirar hondo. Okay, Nahida? Wait, no. Something Oh, the traveler's back? ¿Cómo? Nahida was controlling your body for a while. It seemed like she jumped over to you as an emergency measure No, right before the cavern Catherine. puppet was destroyed. O sea, se metió en mi cabeza para escapar. Vale. After that, Tainari heard the commotion and came over. He helped us defeat the Podrías haber hecho una mercenaries and then he cinemática ran top with us guapa all del the way Tignari here. salvándonos. Buah, es... Vale, yo cambié... Por eso vi eso. What? Vale. You swapped places? You mean your Wait, then where is Nahida's consciousness? Joder. Where is she now? Para encontrarla. I never imagined that an individual's consciousness could be transferred around like this. Estaba como dentro Had I de not seen it una with my own cúpula. eyes, I Supongo would que have dentro del believed árbol it. o algo así. I don't. O Also, debajo. while we were running, the consciousness in your body told me to pass on a message. Había leído un masaje. En plan, mientras corríamos, la conciencia de tu cuerpo me pidió que le diera un masaje. The doctor has found a way to trap my consciousness. So but even in a moonless night, a shower of Oh no! Nahida's was that message all she left for us? It's pretty vague. Está en código. Me ha extrañado más lo de Paimon, que sepa ya dónde está. Que he dicho, está en el santuario tal. That makes sense. Since the doctor captured her, she won't be able. Even in a moonless night, a shower of starlight can still drown out illusions and lies. ¿Puedo deducir esto? ¿O me voy a montar tremendo porro? Ella es la luna. Incluso sin ella, me falta la lluvia de estrellas. ¿Qué significa eso? Es otra persona, la lluvia de estrellas. Son todas las tiradas que hemos hecho hasta ahora. La lluvia de estrellas. También podría ser rollo un eclipse. Durante un eclipse pasa algo. Ahogar las ilusiones y las mentiras. Ahogar es agua.
Bueno, no, tampoco voy a estar media hora aquí deduciendo, pero... Huh. Paimon knows the moon illusions and lies are from the alchemical A ver, igual divination me lo at the cuentan ahora y... Sub-Zero's festival. Didn't Nahida use a starlight analogy before? It had something to do with Sataria. La luna es ella. Ah, la lluvia de estrellas de los de desierto. Bueno, pues, no se me ha quedado eso en la cabeza. Vale. Voy a hablar de la luna, que es lo único que he adivinado. Do you think Nahida was telling us to go, but she isn't with us? Paimon, you said Sanctuary of Surasthana. Does this mean that this Nahida you're talking about, the consciousness who was occupied... Your guess is correct. That's all right. A scholar's curiosity doesn't need to be... I've spent some time with you, and it looks like the Dendro Archon... Thank you, Tainari. Va a venir con nosotros. Oh, Estaría guapo. we came here to ask you a question. What do you know? Ah, that. While I was indeed in... All I know is that that project has something to do with the restoration of Irminsul. Huh? Did you see something when you were in Nahida's body? Vale, en esto no iba mal. Pero ¿por qué Scaramouche aceptaría? Igual necesita ayuda Scaramouche para usar la gnosis o algo así. Es que mi teoría era que el rey Desret este ya ha muerto. Y todos dicen, va a volver, va a volver. Y aparece Scaramouche y dice, yo soy el rey Desret. What? Do you have any evidence? Entonces, el otro pues está muerto y... Pero claro, tanto la Kusanali anterior como el rey este dicen que están desaparecidos, así que saben. Symptoms were different from those of the other scholars who went mad. It's because she made contact with the... Tainari, did you leave the Avidia Forest? Claro, le because of falta amnesia? poder. Y ha llegado a Sumeru de algún motivo, de alguna forma. I did. I noticed Hypatia's mental anomalies, but since her symptoms were rather atypical, I secretly took Y her tiene to sentido que Party pueda if I usar didn't take las action. Hypatia would have already been de taken by the estas Matra to porque the desert, para doomed to a fabricarlas life of usaron una exile gnosis. at Aru village. Now that you mention it, I knew the Academia has never thought particularly highly of Lesser Lord Kusanagi, but I still didn't expect them to do something as arrogant as creating a new god. Looks like I made the right decision. Claro, y los by not Fatui accepting no their odiaban a invitation. Scaramouche The porque se ha quedado la Doctor gnosis. and the Balladeer. Igual el Dottore We have two Fatui harbingers in Sumeru. From your la está description, liando I también. don't think they've completed their project. But then, what is the connection between creating a new god ¿Para qué and quieren eso? restoring Irminsul? Simplemente para que se vuelva poderoso y se vengue. ¿O hay otro motivo? Quieren crear el Dirimisul corrupto ese o yo qué sé. Yeah, it feels like we're still nowhere close to figuring out the sage's goals. O igual el Dirimisul recupera los poderes de la gnosis. No sé, me estoy fumando. Claro, preguntaron dónde está porque Scaramouche ya iba por su cuenta. Right, we've pretty much gone over everything we need to know, so we should head out. Y bueno, I'll Scaramouche stay with también you. sabe lo de que las I still estrellas want son to try a falsas. few more things to help Hypatia. If you're planning to go into the desert, start by heading for Caravan. Come find me here if there's any... Thanks, Tainari. Hopefully, Bueno, nos vamos al desierto. La divinidad devuelve la mirada. Vaya, me han dado 100 de estas. Para pasar ribate. Un segundo, ahora vuelvo, que tengo que poner la lavadora. I got a new letter from an informant. Dadme un momento. Looks like the situation has changed again.